కాదని చెప్తానండి. మరియు శేషాద్భినాదం హృదపారిజాతం రమాసనాదం రమణీయగాత్రం సురేంద్రనాథం సురపూజితాంగ్రిం శ్రీవేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. ప్రపద్యేతం గిరిం రాజః శ్రీనివాసానుకంపయా ఇక్షుషారస్రవంత్యైవ తన్మూర్త్యా శర్కరాయుతం సమస్తజననీం వందే చైతన్యస్తన్యరాయిణీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం కమప్యాద్యం గురుం వందే కమలాగృహమేదినం ప్రవక్త ఛందసాం వక్త పంచరాత్రస్య స్వయం శ్రీశేషపక్షీశ్వర పద్మగర్భ సేనేశాదిముఖాన్ ప్రతిబోధయంతం శ్రీపాంచరాత్రాగమశాస్త్రమాధ్యం విష్ణుం సదాహం శరణం ప్రపద్యే. అందరూ ఒకసారి భగవద్ధ్యానం చేసుకోండి. అలమేలు మంగవరద గోవింద. మీ తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, కులదైవానికి, ఇష్టదైవానికి, అలమేలు మంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసుకొని సంకల్పముద్రలో కూర్చోండి. అంటే కుడి తొడపైన ఎడమ చేయి ఇలా, పైన కుడి చేయిని ఉంచేవాలి. కుడి సైడ్, రైట్ సైడ్. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళని తగిలితే చాలు. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్భిరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నం తిదదం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయేత్. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ అపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరే ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపురి అగ్రహారే వర్తమానే వ్యవహారికజాంధ్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయ నామ సంవత్సరానామధ్యే మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మఋతౌ జ్యేష్ఠమాసే కృష్ణపక్షే ఏకాదశ్యాం శుభదితౌ వాసరః భౌమవాసరయుక్తాయాం భరణీనక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీవిష్ణుయోగ శ్రీవిష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభదితౌ శ్రీ భగవదాజ్ఞాపకోత్ప్రీత్యర్థం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం విశేషతః యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పేరు, మీ భార్య పేరు, పెద్దల పేర్లు, ఇంట్లో పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்கள் பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், ஆற்றுல இருக்கிறவா பெரியவா பேரு, பசங்க பேரு, எல்லா பேரும் ஒரு வாட்டி స్మరణ பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए. అందరూ చెప్పండి. మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధనకనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః
పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం ప్రాప్తిత లక్ష్మీ చిరకాల సంరక్షణార్థం అప్రాప్తిత లక్ష్మీ ప్రాప్యర్థం మమ జాతకవశాత్ ఏ ఏ గ్రహాः శుభేతర స్థానేషు స్థితాः తేషాం గ్రహాణాం ఆనుకూల ఫల అవాప్యర్థం ఏ ఏ గ్రహాः శుభస్థానేషు స్థితాः తేషాం గ్రహాణాం అత్యంత ఆనుకూల్య ఫల అవాప్యర్థం. మీరు ఏ కోరికతో అయితే అమ్మవారికి ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని సంకల్పించారో నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ కోరికను ఒక్కసారి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. కోరిక కానీ మొక్కుబడి కానీ ఏదైనా సరే எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை பண்ணுறீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒரு வாடி தாயாருக்கு விज्ञापனம் பண்ணுங்க. எதனால आप जिस कामना के लिए कर रही है ये कल्याणोत्सव उस कामना को एक बार माता जी को विज्ञापन कीजिए. అందరూ బాగా మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞాపించి చెప్పండి. మమ మనోభీష్ట ఫల సిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం శ్రీ పాంచరాత్ర ఆగమోక్త ప్రకారేణ శ్రీ ఆచార్య శ్రీహస్తేన కళ్యాణ మహోత్సవం ఆచార్య ముఖే కారయిష్యే. అందరూ ఒకసారి దేవునికి ధ్యానం చేసుకోండి, మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలు మంగ వరద గోవింద గోవింద స్వయం కుర్మ. పగడాల రత్నాల కాంతులు మెరుస్తున్నటువంటి కిరీటంతో అన్ని వైపులా పరివేష్టించి ఉన్నటువంటి పరిమళభరితమైనటువంటి పుష్పహార సమూహ విశేషాలతో అదిగో కళ్యాణమాల గజపుష్పమాలను స్వామి ధరించి ప్రకాశిస్తూ ఉండగా స్వామివారి పక్కననే అందమైన వధువుగా கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்த பண்புகள் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பெண்ணாக பிறந்தவர்களுக்கு அருளிய வரங்கள். அது மட்டுமல்லாமல் பகவத்கீதையிலே பெண்களின் அன்பு, பொறுமை, கற்பு மற்றும் மகிமை நானே இருக்கிறேன் என்று உறுதிப்பட கூறியிருக்கிறார். ஆகையால் பெண்களின் சிறந்த குணநலங்கள் பகவானின் இருப்பிடத்தை சொல்லுகிறது. ஒரு பெண் பொறுமையாகவும் கற்போடும் குணநலன்களோடும் இருப்பது என்பது பகவான் அவளோடு அவளுக்குள் நற்குணங்களாக நிறைந்திருக்கின்றன என்பதையே நமக்கு தெரிவிக்கிறார்.
அப்படிப்பட்ட அந்த பெண் இதோ அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருவேங்கடமுடையான் ஸ்ரீனிவாசன் மலையப்பன் அவனுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகியான மகாலட்சுமி தாயார் இங்கே பத்மாவதியாக கொலுவீற்றிருந்து திருச்சானூரிலே நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறாள். அந்த தாயாரை செவிக்கலாம், அவளுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறுவோம். இன்று ஜெயவாரம் என்று கூறுகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை அனைத்து கலைகளிலும் அனைத்து வேலைகளிலும் நமக்கு அந்த தாயார் அருளி செய்வாள். அப்படிப்பட்ட தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனம், கலசாராதனையை சேவிக்கலாம். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியே நமஹா. இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே வேத மந்திரங்களுடன் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகியது. செவிக்கலாம் அந்த விஸ்வக்சேன் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை. ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னிடம் பகவான் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமாம். எதற்கென்றால் இத்தகைய குணநலன்கள் உள்ள ஒரு பெண்ணிடம் இருந்தால்தான் பகவான் அவளிடத்திலே இருக்கிறான் என்று பொருளாம். இவை ஒவ்வொரு பெண்ணிலும் குடிகொண்டிருந்தால் அவள் மகாலட்சுமி அம்சமாக விளங்குவாள் என்பதே இதன் பொருள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார் எத்தனை அழகும் இனிமையும் சௌந்தர்யமும் கீர்த்தியும் புகழும் உடையவளாக இருக்கிறாள். देवी पुनते देवजागात् यस्यै भक्वे स्तनोपो वेदभ्रष्टाः यामटं तस्य धमाच्येषु यज्ञस्यामः पदयोरयीणाम् स्वानरोहत्यभिर्मा पुनातो पादप्राणेन शिरोमयो भोः पृथिवीपकशापजोभिः गोदावरी यज्ञे मा पुनीताम् भिस्सविरत्रिभिः प्रतिष्ठैर्देवमन्मभिः दक्षैः पुनाहिमा न देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः न दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमानिरध्येते संभृतकमरसं सर्वकं सभूतमश्नाति सम्मातरिश्वना पावमानेर्योऽध्येते संभृतकमरसं तस्मै सरस्वती दुहे एकं सर्पिर्मधुतकं पावमाने स्वस्य यनेः भगस्वतीः संभृतो रसः ब्रह्मणेष्वमृतको हितं पावमानेर्दिशन्तु नः मल्लकमथो कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य यनेः घृतच्युतः शिभिः संभृतो रसः ब्रह्मणेष्वमृतको हितं तेन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु माजापत्यं पवित्रं रोज्यामको हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातो स्वस्त्या वरुणः समीच्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जकिञ्चा पुनातु भवस्वः संयोरावृणीमहे दातुं यज्ञाय यज्ञपतके दैवी स्वस्तिरस्तु नः निर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
कर्णास्त्रजो जामाः सौम्यास्त्यगस्वतिङ्गा अक्कजेजविष्ठाय त्रयो न कुलास्तिस्रोहिणे देव्यस्तावसूनाम् तिस्रोरुणादित्योऽप्यस्ता रुद्राणागो सोमैन्द्रा बपनुललामास्तु पदाः शुण्ठास्त्रयो वैष्णवा अधीनोदकर्णास्त्रयो विष्णवोरुक्रमाय लप्सुदिनस्त्रयो विष्णवोरुगायाय पञ्चाभितिस्रादित्यानाम् त्रिवत्सास्तिस्रोऽङ्गिरजामैन्द्रा वैष्णवा गौरललामास्तु पदाः इन्द्रायणाग्ने त्रयस्ति पुरुषा इन्द्रायाधिराजाय त्रयस्ति गरुडाय इन्द्राय स्वराज्ञे त्रयस्ति भसदस्तिस्रस्तुर्योग्यस्याध्यानाम् तिस्रपट्टोक्यो विश्वेदान् देवानामाग्नेन्द्रा कृष्णललामास्तु पराः आदित्यैत्रयो रोहितैता इन्द्राण्ये त्रयः कृष्णैता कुक्वैत्रयोरुणैतास्तिस्रो धेनवो राकायैत्रयो नद्वाहस्तिनीवाल्या नावैष्णवा रोहितललामास्तु पराः सौम्यास्त्रयः पिसङ्गाः सोमायराज्ञे जगत्सारङ्गाः पार्जन्यानुभवरूपास्तिस्रो जामलः इन्द्राण्यै तिस्रो मेष्यादित्या वा पृथिव्यामालङ्गास्तु पराः वारुणाश्रयः कृष्णललामा वरुणाय राज्ञे त्रयो रोहितललामा वरुणाय ऋषादशे त्रयो ऋणललामाश्विल्कास्त्रयो वैश्वदेवास्त्रयः कृष्णयः सर्वदेवत्या ऐन्द्राशूराश्वेदललामास्तु पराः सोमाय स्वराज्ञेन वाहावनग्वाहाविन्द्राग्निभ्यामोजोडाभ्यामुष्टाराविन्द्राग्निभ्याम् वरदाभ्यागोंसीरवाहावमे द्वे धेनो भौमि द्वे धेनो भौमि वैराजी पुरुषे द्वे धेनो भौमि वायव आरोहणवाहावनग्वाहौ कृष्णे वसे अराज्यौ दिव्या वृषभौ परिमरौ एकादशप्रातर्कव्याप्रसवहालभ्यन्ते सकलकल्माशक्तिदेवीर्विदिकयस्ते त्वाक्त्वा सौर्येर्नवश्वेतावसानो बन्ध्या भवञ्जाग्नेयैन्द्राग्नाश्विनस्ते विशालयोपालभ्यन्ते विसङ्गास्त्रयो वासन्तास्वारङ्गास्त्रयो ग्रैष्मा पृषन्तस्त्रयो वार्षिका पुष्टिकस्त्रिकशारदा पुष्टिसक्तास्त्रयो हैमन्तिका अवलिप्तास्त्रयस्रैषियाः संवत्सराय निवक्षसः यो वा यथा देवतमग्निञ्चिनुदा देवताभ्यो वृश्यते पापीयान् भवति यो यथा देवतन्न देवताभ्य आवृश्यते वसीयान् भवत्याग्नेया गायत्र्या प्रथमाञ्चितिमभिमृशे त्युष्टुभाद्वितीयाम् जगत्या तृतीयामनुष्टुभा चतुर्थीम् पङ्क्त्या पञ्चमीम् यथा देवतमेवाग्निञ्चिनुतेन देवता भ्यावृश्यते वसीयान् भवतीडायैव एषा विभक्ति पशव इडा पशुभिरेणञ्चिनुते यो वै प्रजापतये प्रतिप्राच्छाग्निञ्चिनोतिनात्यमाच्छत्यस्वावभितस्तिष्ठेताम् कृष्णवत्तरतस्वेतो दक्षिणस्तावालभ्येष्टगा उपदध्यादे तद्वै प्रजापते रूपम् प्राजापत्यो स्वसाक्षादेव प्रजापते प्रतिप्रोच्छाग्निञ्चिनोतिनात्यमाच्छत्ये तद्वामरूपं यच्छेदो स्वरात्र्यै कृष्णये तदह्नरूपं यदिष्टकारात्र्यै पुरीशमिष्टका उपधास्यन् श्वेतमस्वमभिमृशेत् पुरीशमुदास्यन् कृष्णमः पात्राभ्यामेवैनञ्चिनुतेरण्यपात्रम् मधो ओग्नम् ददाति मधव्यासानेति सौर्या चित्रवत्यावेक्षते त्वमेव भवति मध्यन्दिने स्वमवघ्रापयत्सौवादित्य इन्द्र एष प्रजापति प्राजापत्यो स्वस्तमेव साक्षादृध्नोति त्वामग्ने वृषभम् चेकितानम् पुनर्युवानम् जनयन्नुपागा
असूरिनो गार्हपत्यानि सन्तु दिक्वेन नो ब्रह्मणा सगंसिषाधि असवो वा एते दिष्टकाश्चित्यां शुभं पदधाति मिथुनमेवास्य तद्यज्ञे करोति योधेयोधर्षभः संवत्सरस्य प्रतिमायान् त्वारात्रिवासते प्रजागं सुवीरान् कृत्वा विश्वमायुर्व्यस्नवते आजावत्यामेतामुपदधातीयं वा वैशैकाय देवैकायामन्नं क्रियते तदेवैतया वरुन्ध एषा वै प्रजापते कामलुघादयै यजमानो मुस्मिन् लोके निन्दुहे ज्योतिषोऽध्वा उदायनयेनादित्या वसवो येन रुद्राः एनाङ्गिरसो महिमानमानसोस्तेनैतो यजमानस्वस्ते स्वर्गाय वा एष लोकाय चीयते यदग्निरेण देवा ज्योतिषोऽध्वा उदायन्नित्योक्षकं समिन्धैष्टगाय वैदा उपधत्ते स्वर्गस्य लोकस्य समक्षे शतायुधाय शतवीर्याय शतोदयेऽभिमातिशाहे सदयो नः शरदो अजितानीन्द्राणे षडति दुरितानि विश्वा ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरात्या वा पृथिवी वियन्ति तेषाय्योज्यानिमजेति मावः तस्मै नो देवा परिदत्तेह सर्वे ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तः शरद्वर्षास्वभितन्ना अस्तु तेषामधूनागं शतशारदानान्निवातयेषामभये स्याम निर्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय गृणुता बृहन्नमः तेषामयगं सुमतौ यज्ञियानाञ्जगजिता अहदा स्याम भद्रान्न श्रेयस्समनैष्टदेवास्त्रयावसे नमसि महित्वा सनामयो भोपितो आविशप्रसन्तो गायान् अज्ञानी रेता उपरधात्रेता वै देवता अपराजिता एव प्रविशति नैव जीयते ब्रह्मवादिनो वदन्ति ऋतवः संवत्सरवोषधे पचञ्चसकस्मादन्याभ्यो देवताभ्याग्रयणं निरूप्यत इत्येता हि तद्देवता उदजयन यदृभ्यो निर्वपेत् देवताभ्यः समदन्दध्यादाग्रयणं निरूप्यैता आहुतिर्जुहोत्यर्थमासानेव संवत्सरं प्रीणाति न देवताभ्यः समदन्धाति भद्रां न श्रेयस्तवनैस्तदेवाच्याः हुताद्याय यजमानस्यापराभावाय नरस्य वज्रो शिवार्त्रघ्नस्तनोपानप्रतिस्पृशः यो न पुरस्ताद्दक्षिणतत्पश्चादुत्तरतो घायुरभिदा सत्येदगं सोऽस्मानमुच्छत देवासुरा संयत्ता सन्ते सुरादिभ्या बाधन्ता विश्वा च वज्रेण चापानुदन्त यद्वज्रिणीरुपदधाति विश्वा चैव तद्वज्रेण च यजमानभ्याद्रव्यानपनुदते दिक्षोपदधाति एव पुरा एवैतास्तनोपाने पर्योहते न विष्णो सजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः युम्नैर्वाजेभिरागतम् ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्न देवतायै जुक्पत्यथ किन्देवत्यावसोद्धारेत्यग्निर्वसस्तस्यैषाधारा विष्णुर्वसस्तस्यैषाधाराग्ना वैष्णव्यर्थावसोद्धारा आञ्जुहोति भागधेयेनैवैनौ समर्थयत्यथ एतामेवाहुतिम् किं करोति यत्कामयेनाञ्जुहोति तदेवावरुन्धे रुद्रो वा अग्निस्तस्यैते तनुभौ घोराण्या शिवान्या यच्छदरुद्रीयम् जीवास्य घोरातनोस्तान्तेन समयति यद्वसोद्धाराञ्जुहोति यैवास्य शिवातनोस्तान्तेन प्रीणाति यो वै
तमुद्धारायै प्रतिष्ठां वेद यस्यैव तिष्ठति राज्यमुच्छिष्ये तदस्मिन् ब्रह्मोदनं भजेत् तं ब्राह्मणा चत्वारप्रास्नीयुरेषवा अग्निर्वै स्वानरो यद्ब्राह्मण एषा खलु वाक्ये प्रिया तनोर्यद्वै स्वानरप्रियाया मे वैनान् तनुवान् प्रतिष्ठापयति चतस्रोधेनोद्दद्यात् ताभिरेवैरवानो मुष्मिन् लोके एकनिन्दुहे चित्तिञ्जहामि मनसा घृतेनेत्याहादाभ्या वै नामैषाहुतिर्वै स्वकर्मणि भ्रातृव्योदभ्नोत्यथो देवता एवावरुन्धे नेतमत्येति पङ्क्त्याहुत्या यज्ञमुखमारभते सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वा इत्याह भागधेयमिच्छमानस्तस्मात्तद्भागधेयम् एतद्वा अग्नेरग्निहोत्रमेतर्हि खलु वा एष जातो यर्हि सर्वस्थितो जातायैवास्मान्नमपि दधाति स येनं प्रीणाति वसीयान् भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदेशगारभत्यस्वीगते धक्वादित्य इति ब्रूयात् सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति य एवं विद्वान् अग्निञ्चिनुते देवतारत्नोऽध्यग्ने यशसेवमत्पयेन्द्रावतीमपचितिमिहावः अयं मोद्धापरमेष्टि सुवत्सा सवानानामुत्तमश्लोकोऽस्तु भद्रं पश्यन्तौ उपसेदुरग्रे तपो दीक्षामृषयः सुवर्विदः क्षत्रं बलमोदश्च जातं तस्मै देवा अभिसन्नमन्तु धाता विधाता परमादसंजक् प्रजापतिः परमेष्ठी विराजा सोमाश्चन्दागंसि निविदो माहुरे तस्मै राष्ट्रमभिसन्नमाम अभ्यावर्तध्वमुपमेतसागमयगंसास्ताधिपतिर्वो अस्तु अस्य विज्ञानमनसगमनभध्वमिमं पश्चादनुजीवाध सर्वे राष्ट्रभृतयेतावदधात्येषा वा अग्ने श्रीराष्ट्रभृत्रैवास्मिन् राष्ट्रं दधाति राष्ट्रमेव भवति नास्मा राष्ट्रं भगंसते यथा वै पुत्रो जातो म्रियत एवं वा एषं म्रियते यस्याग्निरुख्य उद्वायते निर्मञ्चं कुर्यात् विच्छिन्द्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् स एव पुनः परेध्यस्वादेवैन योने जनयति नास्मै भ्रातृव्यं जनयति वा एतं गृह्णाति यस्याग्निरुख्य उद्वायति मृत्युस्तमः कृष्णं वास कृष्णादेन दक्षिणातमसैव तमो मृत्युमवहते हिरण्यं ददाति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिषैव तमोपहते सोते सो वै हिरण्यं तेज एवात्मन्धत्ते सुवर्णघर्म स्वाहा सुवर्णार्क स्वाहा सुवर्णशुक्र स्वाहा सुवर्णज्योति स्वाहा सुवर्णसूर्य स्वाहार्को वा एषैरग्निरसावादित्यो स्वमेधाय देताहुते ज्योत्यर्का स्वमेधया रेवज्योते गंसि सन्दधात्येष हत्वार्काश्वमेधीयस्ते तदग्नो क्रियत आपो वा इदमग्रे सलिलवासेत् स एतान् प्रजापतिप्रथमाञ्चितिमपश्यत्तामुपाधत्तदयमभवत्तं विश्वकर्मा ब्रवीदुपत्वायानीति नेहलोकोऽस्तेत्यब्रवीत् स एतान् द्वितीयान्
अब्रवीत् स एतान् द्वितीयान् चितिमपश्यत्तामुपाधत्तदन्तरिक्षमभवत् स यज्ञः प्रजापतिमब्रवीदुपत्वायानि नेह लोकोऽस्तीत्यब्रवीत् स विश्वकर्माणमब्रवीदुपत्वायानीति केनमोपैष्यसीदित्याभिरित्यब्रवीत् तन्निश्याभिरुपैतावुपाधत्तदादिशो भवान् स परमेष्ठी प्रजापतिमब्रवीदुपत्वायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रवीत् स विश्वकर्माणं च यज्ञं च ब्रवीदुपवामायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रूताकं स एतान् तृतीयान् चितिमुपश्यत्तामुपाधत्तदसावभवत् स आदित्यः प्रजापतिमब्रवीदुपत्वायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रवीत् स विश्वकर्माणं च यज्ञं च ब्रवीदुपवामायानीति नेह लोकोऽस्तीत्यब्रूताकं स परमेष्ठिनमब्रवीदुपत्वायानीति केनमोपैष्यसीति लोकं प्रणयेत्यब्रवीत् तल्लोकं प्रणयोपै तस्मादयातयाम्नि लोकं प्रणायातयामाख्यसावादित्यस्तानुषय ब्रुवन्नुपव आयामेति केन न उपैष्यथेति भौम्नेत्यब्रुवन्तान्वाभ्याम् चितीभ्यामुपायान् स पञ्चचितीकः समपद्यतय एवं विद्वान् अग्निञ्चिनुते भूयानेव भवत्य भीमान् लोकान् जयति विदुरेण देवाथो एतासामेव देवतानाकुंसायुज्यं गच्छति वयो वा अग्निर्यदग्निचित्वर्षिणोऽस्तियात्तमेवाग्निमध्यादात्तिमार्च्छेत् संवत्सरं व्रतञ्चरेत् संवत्सरकं हि व्रतन्नादिपशुर्वा एषेदग्निर्हिनस्ति खलु वै पशुर्ययेनं पुरस्तात् प्रत्यञ्जमुपचरति तस्मात् पश्चात् प्राङ्मुपचर्य आत्मनो हि कंसायै तेजोऽसि तेजो मे यच्छा पृथिव्यैमावाहि ज्योतिरसि ज्योतिर्मे यच्छान्तरिक्षं यच्छान्तरिक्षान्मावाहि सुवरसि सुवर्मे यच्छ दिवं यच्छ दिवो मावाहीत्याहिताभिर्वा इमे लोका विधृताय देता उपदधान् लोकानां विधृत्यै स्वयमादृण्णामुपधाय हिरण्येष्टका उपदधाति मे वै लोका स्वयमादृण्णाज्योति हिरण्यं स्वयमादृण्णामुपधाय சங்கல்பம் கன்னியாதானம் என்பது ஒவ்வொரு திருமணத்திலும் 7 தலைமுறைகளுக்கான பிரவரைகளை கூறி பெண்ணுடைய திருக்கரத்தை மாப்பிள்ளையோட திருக்கரத்திலே வைத்து அந்த சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம். அப்படி ஸ்திரீ என்பவள் பகவத்கீதையிலே மிகவும் சிறப்பாக புகழப்படுகிறாள். அந்த ஸ்திரீயானவள் இல்லாவிட்டால் பிரபஞ்சமே அதாவது உலகமே இருக்காது என்றும், அப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்திரீயும் புருஷனும் இருவரும் சேர்ந்திருந்தால்தான் அந்த வாழ்க்கையும் நன்றாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. பெண்கள் தங்கள் சுய அடையாளம் தொலைந்து போகாத வண்ணம் வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றும், அதாவது தாய்மை, தன்னலம் அற்ற தியாகம், எதையும் எதிர்பார்க்காமல் சேவை செய்யும் கருணையும், கருணை வடிவான பெண்ணே பிறவியானது பொறுமையுடன் 10 மாதம் சுமந்து ஒரு நல்ல ஜீவனை இந்த பூமிக்கு பெற்று தருபவளும், மேலும் தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் மீது தன்னலமற்ற அன்பை பொழிபவளும் தான் பெண். இந்த பொறுமை என்னும் தன்மையே தாய்மை உணர்வை பெண்களுக்கு ஊட்டுகிறது. அப்படிப்பட்ட பொறுமை வாய்ந்தவள் தான் பெண்ணின் அவதாரம் என்றும், இதோ திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தாயாருக்கு மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். கல்யாண உற்சவத்திலே ஸ்ரீனிவாசனுடைய திருக்கரத்திலே எம்பெருமானோட தாயாருடைய திருக்கரத்தினை வைத்து இப்பொழுது பிரவரைகளை கூறி மந்திரங்களை கூறி சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி.
அப்படி பெண் என்பவள் ஈடு இணை இல்லாத இயற்கை தன்மை வாய்ந்தவள் என்றும், தாய்மை உணர்வே பகவானின் கருணையாக பிரதிபலிக்கிறது என்றும், தாய்மை உணர்வு கொண்டு அன்பை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பதாலேயே தான் உலகிலே அவள் பெண் என்று அழைக்கப்படுகிறாள், தாய்மையாக அழைக்கப்படுகிறாள். அப்படி எந்த தேசத்திலும் இல்லாத வகையிலே பொறுமை மற்றும் கற்பு நெறியோடு நற்குணம் நிறைந்தவளாகவும் பண்புகள் உள்ளவளாகவும் உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பவள் இந்த பெண்ணினம்தான். ஆகையால் அத்தகைய பெண்களுக்கு பாதுகாவலனாக அந்த எம்பெருமான் இருக்கிறான். அப்படி யுத்தத்தையே நடத்தினார் பகவான் என்று மகாபாரதம் விரிவாக கூறுகிறது. இப்படி சனாதன தர்மத்திலே பெண்கள் உயர்நிலையிலே நம்முடைய நாடானது மிக பெரிய சொத்தாக பாதுகாத்து வருகிறது. அப்படி அந்த பெண் குலம் ஆண்களால் பேணி போற்றப்பட வேண்டும் என்றும் வேதத்திலே கூட கூறப்படுகிறது. வேதங்கள் கூட இந்த பெண்ணினத்தினை போற்றுகிறார்கள். அப்படி இதோ அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அனபாயினி என்று கூறப்படும் மகாலட்சுமி தாயார் திருச்சானூரிலே பத்மாவதியாக கொலுவீட்டிருந்து கல்யாண உற்சவத்திலே இதோ நமக்கு இப்பொழுது மகா சங்கல்பம் பிரபாந்தியாஸ்தே அக்னே சோத்யேருஜவஜ்யதோ திவமாதன்வந்திரஸ்மிபிः தாபிः சர்வாभिरुचे जनायनस्कृधि यावो देवास्रोद्येरुचोगश्वस्वेषु यारुचः इन्द्राग्नीताभिः सर्वाभिरुचन्नाधत्त बृहस्पते ऋचन्नाधेः ब्राह्मणेषु रुचको राजसुनस्कृधि ऋचं विश्वेषु शूद्रेषु मैधेहि रुचारुचम् वेधा वा अग्निञ्चिक्यानस्य यस इन्द्रियं गच्छत्यग्निं वा तथमिजानं मायरेता आहुतेत्युहोत्यात्मन्नेव यस इन्द्रियं धत्तयेश्वरो वा एषात्रिमाच्छौर्योऽग्निञ्चिन्वन्नधिक्रामति तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान इति वारुण्यर्चाजुहुयाच्छान्तिरेवैषाग्नेर्मुक्तिरात्मना हविष्कृतो वा एषयो अग्निञ्चिनुते हविस्कन्दत्येवं वा एष स्कन्दति अग्निञ्चित्वा श्रियमुपैति मैत्रावरुण्यामिक्षया यजेत मैत्रावरुणतामेवोपैत्यात्मनो स्कन्दाय यो वा अग्निमृतुस्थां वेदत्तुरुरुतुरस्मै कल्पमानयेति प्रत्येवतिष्ठति संवत्सरो वा अग्निरुरुतुस्थास्तस्य वसन्तः शिरो ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षो वर्षा पुच्छगो शरदुत्तरः पक्षो हेमन्तो मध्यं पूर्वपक्षाश्चितयो परपक्षा पुरीशमहोरात्रानीष्टका एष वा अग्निरुरुतुस्साय एवं वेदर्तुरुरुतुरस्मै कल्पमानयेति प्रत्येवतिष्ठति प्रजापतिर्वा एतञ्ज्यैष्ठ्यकामोऽन्यदत्ता ज्यैष्ठ्यमगच्छत्य एवं विद्वान् अग्निञ्चिनुते ज्यैष्ठ्यमेव गच्छति यदा कूतात् समसुस्रधृतो वा मनसो वा संहृतं चक्षुषो वा तमनुप्रेहि सुकृतस्य लोकं यत्र ऋषयः प्रथमजाये पुराणाः एतकं सधस्व परिदेदधामि यमामहाच्छेवधिं जातवेदाः अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो अत्र तग्स्म जानीत परमे व्योमन् जानीतादेनं परमे व्योमन् देवाः सधस्सा विदरूपमस्य यदा गच्छात् पथिभिर्देवयानैरिष्टापूर्ते कृणुदादाविरस्मै सम्प्रच्य वध्वमनुसम्प्रयाताग्ने पथो देवयानान् कृणुध्वम् अस्मिन् तथस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाजमानश्च सीदतात् प्रस्तरेण परिधिना श्रुता वेद्या च बर्हिषा चेमय्यन्नो वासुवद्देवेषु गन्तवे यदिष्टं यत्परादानं यद्दत्तं या च दक्षिणा तदग्निर्वै स्वकर्मणः सुवर्देवेषु नो दधते तेना सहस्रं महसि येनाग्ने सर्ववेदसं तेनेमय्यन्नो वासुवद्देवेषु गन्तवे
तेनाग्ने दक्षिणायुक्ता यज्ञं वहन्तस्विजः तेनेमै यज्ञन्नो वहसुवर्देवेषु गन्तवे येनाग्ने सुकृतपथामधोर्धारा यानसुः तेनेमै यज्ञन्नो वहसुवर्देवेषु गन्तवे यत्र धारा अनपेतामधोर्घृतस्य च याः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सुवर्देवेषु नो दधते यास्ते अग्ने समिधो या निधामया जिह्वा जातवेदो यो अर्चिः एते अग्ने मेधयो ये इन्द्रवस्तेभिरात्मानं चिनुहि प्रजानन् सन्नयज्ञो वा येषैरग्निः किं वा हैतस्य क्रियते किं वा न यद्वा अध्वर्युरग्ने चिन्वन्नन्तरे चात्मनो वै तदन्तरेति यास्ते अग्ने समिधो या निधामेत्याहैषा वा अग्ने स्वयं चितिरग्निरेव तदग्निं चिनोति ध्वज्यरात्मनान्तरेति तरेति च आशा प्रचरन्त्वग्नय इमन्नो यज्ञन्न यद प्रजानन् घृतं बिन्वन्नजरगं सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनां सुवर्गाय वा एष लोकायोपधीयते यत्कूर्मश्च तस्र आशा प्रचरन्त्वग्नय इत्याह एवीतेन प्रजानाति मन्ना यज्ञन्न यदो प्रजानन्नित्याह सुवर्गस्य लोकस्याभिनेत्यै ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनामित्याह ब्रह्मणा वीदेवा सुवर्गं लोकमायन यद्ब्रह्मन्वत्योपदधाति ब्रह्मणैव तद्यजमानः सुवर्गं लोकमेति प्रजापतिर्वा एषयदग्निस्तस्या प्रसवच्छन्दागं छन्दागंसिरूपकं सर्वान् वर्णानिष्टकानान् कुर्याद्रूपेणैव छन्दागस्य वरुन्धेथो प्रजाभ्य एवैनं पशुभ्यश्छन्दोभ्यो वरुभ्य चिनुते मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निगौराय स्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय मयि प्रजां मयि वर्चो दधाम्यरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः हृत्स्वन्तरमर्त्यो मर्त्यागम् आविवेश तमात्मन् परिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् यदध्वर्युरात्मन्नग्निमगृहीत्वाग्निञ्चिनुयाद्योऽस्य स्वोऽग्निस्तमपि यजमानाय चिनुयादग्निं खलु वै नोपतिष्ठन्ते ते पक्रामकास्मात् बसवस्योर्मयि गृह्णाम्यग्रे अग्निमित्याहात्मन्नेव स्वमग्निं दाधारणास्मात् बसवोपक्रामन्ति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्मृत्यापश्चाग्नेरनाद्यमधकस्मात् मृदा चाद्भिश्चाग्निश्चेयत इति यदद्भिः संयोत्यापो वै सर्वा देवता देवताभिरेवैनकं सृजति चिनोतीयं वा अग्निर्वै स्वानरोऽग्निनैव तदग्निञ्चिनोति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यन्मृदा चाद्भिश्चाग्निश्चीयते सकस्मादग्निरुच्यत इति यच्छन्दोभिश्चिनो अग्नयो वै छन्दागंसि तस्मादग्निरुच्यते सो इयं वा अग्निर्वै स्वानरो यन्मृदा चिनोति तस्मादग्निरुच्यते हिरण्येष्टका उपदधाति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिरेवास्मिन् दधाति तेजो वै हिरण्यं तेज एवात्मन् धत्तेयो वा अग्निगं सर्वतोमुखं चिनुते सर्वासु प्रजा स्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयति गायत्रीं पुरस्तादुपदधाति दक्षिणतो जगतीं पश्चादनुष्टुभमुत्तरतः पङ्क्तिं मध्य एष वा अग्निः सर्वतोमुखस्तञ्य एवं विद्वागश्चिनुते सर्वासु प्रजा स्वन्नमत्ति सर्वादिशोऽभिजयत्यथो दिशं प्रवयति तस्माद्दिशि दिक्प्रोता प्रजापतिरग्निमसृजत सोऽस्मात् सृष्टः प्राङ् प्राद्रवत् तस्मा अश्वं
प्रत्यास्यत् स दक्षिणा वर्तत तस्मै वृष्णिम् प्रत्यास्यत् स प्रत्यङ्गा वर्तत तस्माऋषभं प्रत्यास्यत् स बुधङ्गा वर्तत तस्मै वस्त्रं प्रत्यास्यत् स ऊर्ध्वम् तस्मै पुरुषं प्रत्यास्यत् यत्पशुशीर्षान्युपदधाति सर्वत एवैनमवरुध्य चिनुदयेता वै प्राणभृतश्चक्षुष्मतीरिष्टका यत्पशुशीर्षानि यत्पशुशीर्षान्युपदधाति ताभिरेव मुष्मिल्लोके प्राणित्यथोताभिरेवास्माइमे लोका प्रभान्ति मृदाभिलिप्योपदधाति मेध्यत्वाय पशुर्वा एष यदग्निरन्नं पशव एष खलु वा अग्निर्यत्पशुशीर्षानि यं कामयेत स्यादिति सन्तरान्तस्य पशुशीर्षान्युपदध्यात् कनीय एवास्यान्नं भवति यं कामयेत समावदस्यान्नग् स्यादिति मध्यतस्तस्योपदध्यात् समावदेवास्यान्नं भवति यं कामयेत भूयस्यान्नग् स्यादिति त्यन्तेषु तस्य व्युदोह्योपदध्यादं तद एवास्मान्नमवरुन्धे भूयोस्यान्नं भवति सेकान्द्रकृष्टाभ्यां मण्डोकाञ्जम्भे विरादखान् खारेणोज्जगं सकमसूदेनारण्यं जाम्बीलेन हृदम्बस्मेभिः शर्कराभिरवकामवकाभिः शर्करामुत्सादेन पापमक्रन्तेन तालुको सरस्वतीं जिह्वाग्रेण वाजमानोभ्यामपास्येनादित्यान् श्मश्रुभिरुपयाममधरेणोष्टेन तदुत्तरेणान्तरेणानुकाशं प्रकाशेन वाक्यज्ञस्तनयत्नं निर्बाधेन सूर्याख्ये चक्षुर्भ्यां विद्युतो कलानकाभ्यामशनिं मस्तिष्केन बलं मज्जभिः ओर्वाञ्छभैरच्छलाभिः कपिञ्जलान् सामगुष्ठिकाभिर्जमञ्जङ्घाभिरगदञ्जानुभ्यां वीर्यं गुहाभ्यां भ्यां भयं प्रचालाभ्यां गुहाभ्यामश्विनावगुंसाभ्यामदितिकंसेष्णानिर्जाल्मकेन शेष्णा याद्प्रङ्गृद्धाभिर्युगमानतेन ब्रह्मण्याभिस्यन्त्रोषा प्राणैः प्रकाशेन त्वचम्बराकाशेनान्तरान्मसकान् केशीरिन्द्रक्यस्वपसावहेन बृहस्पतिगं शकुनिसादेन रथमुष्णिहाभिः मित्रावरुणो श्रोणीभ्यामिन्द्राट्ये शिखण्डाभ्यामिन्द्रा बृहस्पति ऊरुभ्यामिन्द्रा विष्णु अक्षीवद्भ्यागुंसवितारं पुच्छेन सर्वान् क्षेपेन शरदो मुष्टाभ्यां पवमानं वायुना पवित्रं पोत्राभ्याम् आक्रमणक्षूराभ्यां शूराभ्यां प्रतिक्रमणं कुष्ठाभ्याम् इन्द्रस्य क्रोडोदिच्चैवाजस्यं दिशां चत्रवोऽसीमूतान् हृदयोकसाभ्यामन्तरिक्षं पुरितदानभवदद्येनेन्द्राणीं प्लीह्नामन्निकान् क्लों नागिरीन् ग्लासिभिस्वमुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मनाम् पोष्णोवनिष्ठबन्धाहे स्थूलकृता सत्त्वान् गुदाभिरुदोन् वृष्टिभिर्दिवं वृष्टेन वसूनां प्रथमाकीकसारुद्राणान् द्वितीयादित्यानान् तृतीयाङ्गिरसान् चतुर्थी साध्यानां पञ्चमी विश्वेशान् देवानागं षष्ठी ओजाग्रीवाभिर्निरतिमत्सभिरिन्द्रग्रस्वपदावहेन स्कन्धाः रात्रयो द्वितीयोऽर्धमासानां तृतीयमासान् चतुर्थऋतूनां पञ्चमः संवत्सरस्य षष्ठः आनन्दन्नन्दधुनाकामं प्रत्यासाभ्यां भयगंसतीमभ्यां रसिजं रसासाभ्यागं सूर्याचन्द्रमसौरित्याभ्यागस्यामसबलो मदस्नाभ्यां व्यष्टिकं रूपेण निम्रद्विमरूपेण श्रेयो वसीयायत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुं प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपग्यस्तवन्नभितवन्
रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः हर्मागुंसेन रात्रिम्बीवसापो योषेण रसेन स्यां वसया दोषीकाभिर्त्रातुनिमस्रुभिर्विश्वान् दिवगमरूपेण नक्षत्राणि प्रतिरूपेण शिवीं चर्मणा छवीं शब्दोपाकृताय स्वाहा लब्धाय स्वाहा हुताय स्वाहा अग्ने पक्षति सरस्वत्यै निपक्षति सोमस्य तृतीया वाञ्चतुर्थोषधीना पंचमी संवत्सरस्य षष्ठी मनुदागं सप्तमी बृहस्पतिरष्टमी मित्रस्य नवमी वरुणस्य दशमीन्द्रस्य एकादशी विश्वेषां देवानां द्वादशी द्यावा पृथिव्यो पार्श्वं यमस्य पाटोरः वायो पक्षति सरस्वतो निपक्षतिश्चन्द्रमसस्तृतीया नक्षत्राणि
चतुर्थी सवितुः पञ्चमी रुद्रस्य षष्ठी सर्पानागौ सप्ताम्यर्यं नोऽष्टमी त्वष्टर्नवमी चतुर्दशमीन्द्राण्या एकादश्यदित्यै द्वादशी द्यावा पृथिव्या पार्श्वं यम्यै पाटुलः बन्धामनोर्विभ्यागं सन्ददिग्रस्नामन्याभ्यागं सुगान् पित्तेन हरिमाणं यज्ञा हरीक्ष्णान् पापवातेन कूष्मान् शकविश्ववर्तानो मध्येन सुनो विससनेन सर्पान् लोहितगन्धेन वयागंसि व्यक्तगन्धेन पिपीलिकाप्रसादेन ज्योतिक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति अथो इदं वै पूर्णाहुति तस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా అతివ జౌవనమురాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।